أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي ما ولد مثله في الوجود كاتم ولا سوادون أمبي أمبالما سلام بلا جلين فوتشي يعني مسو دم ساني ما بقرأ أو دنيا أنا أمبالما كلو ميمي تالك شيء وسجى بتلا كما بعد شو منا أني أمي فري بلا أمبالما سلام بلا جلين شيء أني مسو مم بيجا abonné no show وسجى بتلا par exemple nous avons vidéo fait va partager show en clé donc on mini en bas c'est mon fait show en clé ou abonné en page kan ça la mi vidéo mun di vidéo na famo no mumbe adama de yere de maka adama de akonna donc o konna na en bal make be ami metal ke Sheikh Ismaila Koulibaly la donc amana nyingalu dama inshallah nyingalu mana kabulu pasangu la rudi kamena kuma nyina san kono fo atasi ashurama falyatafaddal mashkura ya Sheikh Ismail. Alhamdulillah Sheikh Jawati ami fuki wali madan suina alhamdulillah ma fera na yiniga donc il a sera bien fallu quand yani suina ashura côté wala don na fam bala donc sika chamo fanyina wala alhamdulillah bi den ko sebe alhamdulillah rabbil alamin mi Allah subhanahu wa ta'ala fu ka barkada vraiment mi fu ki barkada e we cesirim bila ni we ngali mi kan ko donc vraiment mi fu ki barkala alhamdulillah ashura min anda dola mais comment go afan balma se mo nyene to ngam ngam kuma nyina sani ashura le kan donc anga video temenena o ko jumay angu kuma na san saraka de kan ko fan balma se mo nyene ko nyina san benan di mashirima e ira besam bakila ni kemenani an binani an kili donc un sans sera mi fo balma se mo nyene che ani muso fo ata se jago kelo ma fantani fama fo ata se mon kela ani ferini sani ke ba bele dilani kere barakela bele donc nous lui a bobo chola abna san here soro wa abna kishka bo san koroloma fo ata se afene afo mu jamana tabe ani duguta ani region ta donc ni mu fene sera ka kari ka bo donc abna aka jamana ta ka bo ko jugu bele ma ani gerengere bele jeli sabla ji adu be nyina san ngono fo ata se ninche ani joli boko ma donc ma gelam balma se ma en jamana ta fo o ka ke donc ani jongan tami fo mo yere ni sa ko lumina fa alhamdulillah rabbil alamin donc Sheikh Ismail ko anga dadu ashura na fala ka fo sana nga temen parce que kamna fayda di ambal mal semo ma ama jija donc kuma ashura ire na faka fo ala kray mu fa ashura ire ka fo anyu di fo wala kray kalu nan ne yira salamawda kalu mi lo homa kalu barkamonu ni dowu be mina kono ni arabato be mina kono ni sum be mina kono wallahi ashura bola de fe kayfa ko do shahrul muharram bola muharram kalu bola donc muharram kalu ashura le fene bo o kono donc amena mufoya akuma folo الصوم في يوم العاشوراء كما هذا مهم جدا جدا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا قراءة القرآن وقراءة أي سورة من القرآن الكريم كل هذه الأشياء مهم جدا جدا فيه وحتى الصدقة للمسكين واليتامى والفقراء donc alhamdulillah ulube sawa kena طعام مال donc ulube la jeli ko baya kono anko di amu ka sun yere don ashura yere don yere wallahi ala kirai na famu fula o yere ka bo akima o sara yere fo ka tase ambalma sememu ani mum sira coronata isekela corona yere kuturuli ka kala do ki yere o wal me yere sekela asura ni o ko kala do ki yere elebna fa alhamdulillah rabbil alamin fo kala fa ma setu nyene ala ina fulu no gami wal ma ala fla di muma ala sedi muma e bolo fantan do be setaye aka dumni ko agele wal ma na fulu taku akela miskina de etala o nyeji chew wal ma kala yatima no fo ka tase fukarauma akela dumini no wal ma kala na fulu le ni tala do jigitu ni kalu barka man kono wallahi sa gere ana kasara wal ibna fa alhamdulillah rabbil alamin parce que an na fulu tu chama an na fulu san ko nita soro gere ko kasara ko mawlu bebe doga bitigu be jeni wallahi lu te hine fantan ni la damo o fugiro fa balma se mon ngene donc Sheikh Ismail amena fayda dama man fa balma se mon ngene komi tambere tamburu olu ka ke alaika ke kire ka ke ashura dun yere walma ashura kalu kono wallahi ulu mina fa alhamdulillah rabbil alamin ala na nga chorba sanki mon barka ala na nga sorba barka ala na anya maji nga chorba muye fo ka tasinyere ka dafi choroma kuma mena furu yira admaduna choromina agwa al-awwal amena fayda folo mindi o nafla joko juli o di joko flay nafla joko fla ni mo misira ko ke iyo ken je hamu hamiye wallahi lebina fa alhamdulillah rabbil alamin ma ko nafla mi ke chogodi fa alika an takra suratul fatiha ibi suratul fatiha dika nafla joko folo la donc ni fatiha kalan bana ibna muke ibna suratul nasr le kala وري جمعي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إبا عليك كلام فوشنتان كسوغتا ركوني سجود لا دون نيوكي إلبنا في الحمد لله رب العالمين mais o kalan ko fe
ni ifen suratul nasr kala no mi zaja ana surda bi jonto kolashi bi bolo hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil e ba ali wulu kemedani ani biduru e be biduru ke kaso wa kemenani ke donc izaja ana surda kala ko fe e beta rukula kata sujud la ka wi on ko fe e be na arakan flanana al-fatiha ibo kala shenkele e na suran me kana o le suratul ikhlasi ibo kala ko tukun fo shentan cɛ muso denmisɛnnin malokɔrɔ an mun ɲɛ bɛ se k'u sa jabate la sisan donc n'i y'o gana siɲɛ 10 e bɛna tila k'i jɔ ko tuguni kɔlɔsi b'i bolo walima n'i y'a dɔn i bɛ se ka zikiri kun fɛ a bɛ taa bɛn 450 ma cogoya min na o de hasbunallahu wa ni'mal wakil ye i b'a ale wurudi siɲɛ 450 ka 50 kɛ ka sɔrɔ ka 400 kɛ donc n'o bɔra yen i bɛ jɔni to bismillahil azim bismillahil azim bismillahil azim siɲɛ 1300 donc ani 89 donc ka taa sujudi ni ruku la mais sujudi laban min ne bɛna bɔ a la ka sɔrɔ ka salam bila i bɛ o to i to o sujudi la i tɛ turu ni ala subhanahu wa ta'ala ye e de hami hami b'e la k'a daminɛ e yɛrɛ ka hami ani e ka gami na i bɛ i ka ŋaniya fɔ ala bɛ se ka garizɛgɛ barikama d'e ma cogoya min na a mun ta ye garizɛgɛ ye a mun ta ye nafolo ye a bɛ duwawu k'a yɛrɛ a tɛ turu ni ala subhanahu wa ta'ala ye a sujudi laban in na o y'a sɔrɔ i y'a kala kala cogo la komi Seku Usa Jabate bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na e min ta ye nafolo ko ye i ka nafolo dali ala fɛ ɲinan san barikama in kɔnɔna na min ta ye muso ko ye ele ka muso ko ala min ta ye furu ko ye ala bɛ se ka furu barikama d'e ma cogoya min na cɛ muso denmisɛn makɔrɔ min ta ye den ye e k'i ka denwaya min fɔ min ta yɛrɛ papiye ko ye aw bɛ jamana jan na aw tɛ ka papiye sɔrɔ walima kɔlɔlɔ dɔ de b'a kan walima hamina ko dɔ de b'a kan e bɛ k'e den turu dɔ ala subhanahu wa ta'ala ye ka o hami yira ala la dɛ walima e maa dɔ de bɛ yen e fɛ ka taa dugu dɔ la a dɛsɛ n'o ka ɲɛnabɔ walahi ni asura dɔ in walima a kalo in an bɔra ka nin loko fila min fɔ ni mɔgɔ min sera k'a kɛ tan bilahi nin ye kun fɛ a kun de ɲinan san tɛ ban fiyewu fo k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin n y'o de fɔ n ka fayida ninnu dɔw wallahi maa ka dini tɛ ala ka diniw de don an ka fayida ninnu dɔw an ka dafin cɛkɔrɔba ka diniw don ale dun ye kɔlɔsi de cakɛ ala subhanahu wa ta'ala y'a lɔnniya dɔ jigin a kɔnɔ donc a tigi bɛ sɔrɔ ka na bɔ sujudi la sisan ka tayya kalan ka salam bila a ko n'i ye salam bila i sigi to i ɲɛsin kɔrɔ ma e de bɛna mun kɛ dɛ cɛ muso a kɛ ala i k'a kɛ kira ele k'e sigi to suratu barikama Shekama Tijani ye kaliwa don ala ye suratu min d'a ma n'o min ye suratul fatihu ye allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima uglika wal khatim lima saba fo ka taa bila a danna o kana siɲɛ 5 n'o bɔra yen alifatiya e bɛ alifatiya kalan siɲɛ 5 alifatiya yɛrɛ an y'o nafa fɔ alifatiya yɛrɛ de ye kuranna yɛrɛ ye quoi mais ni siɲɛ 5 ni ye 5 fara 5 kan Yunus o bɛ bɛn joli ma o tɛ 10 ye Sheikh Ismail o joli o ye 10 ye bon suratul fatihu haw 5 de b'a kɔnɔ suratul fatiha haw 5 de b'a kɔnɔ ninnu fila billahi giloba de ye nin an bɛ ka di an balima sɛmɛ ma bi ni ye 5 fara 5 kan o tɛ 10 ye wa asura bɛ taa bɛn tile joli ma tile 10 tɛ donc ni a fɔ i y'i sigilen to i ye hamina min fɔ n'a sɔrɔ e kun ye papiye ko hamina nin fɔ walima hamina ni e y'o fɔ sujudi la e ye min fɔ dɛ sego kelen kelen kan ala n bɔra ka suratul fatiha min kalan siɲɛ 5 min kalan ani suratul fatiha 5 min kalan hawu 5 min b'a kɔnɔ n y'a ɲini fɛ a kɛ o bonya ani o daraja n'o o siru bonya kosɔn ala ɲinan san kana ban fiyewu fo nin ko in de bɛ na ala i k'a kɛ donc n'i y'o kɛ nin kɛcogo la wallahi ele bɛna fɔ alhamdulilahi rabbil alamin donc nin y'a fayida fɔlɔfɔlɔ ye ka di an balima a sɛmɛw ma donc a fayida filanan a ko o de ye jumɛn ye o de ye fɛn comment dirais-je araka 10 ye araka 10 mon araka 10 o bɛ kɛ cogo di ale bɛ seli jɔko fila fila bon a jɔko fila fila la a bɛ taa bɛn jɔko joli ma jɔko 5 araka fila fila la e y'a ma faamuya a ko o ye jumɛn ye donc an maa mun bɛ yen k'a b'a fɔ dɔnni tɛ tiɲɛ dɛ kiriti karata an ma la dɔnnibaga la dɛ a kɛ ala ye kira ye nin kɔrɔbɔ ni n'a ma kɛ n wele wallahi fo ka taa se gɛlɛya jugu b'a mɔgɔ min kan fo ka taa se tɛ a mɔgɔ min ye ni a ka denbaya b'a bolo a dɛsɛlen k'a dayɛlɛmɛ kɛ hamina fɛ fɛn fɛn na nin arakan 10 n'i y'a jɔ asura tile 10 walima a kalo kɔnɔ parce que ni mɔgɔ min nana video ni retard la a y'a jija a ka kɛ nin a kalo kɔnɔ basi t'a la walima i yɛrɛ sera ka kɛ ɲinan san kɔnɔ basi t'a la mais ni mɔgɔ min ye asura don sɔrɔ walima a kalo sɔrɔ haza ahsan o de cɛ ka ɲi ɲɛnama donc a ko bɛ kɛ cogo di n'i jɔra jɔko fɔlɔ la a ko i bɛ suratul fatiha kalan siɲɛ 10 bismillahir rahmanir rahim fo ka taa bila ghayril maghdubi alayhim wala dɔɔnin siɲɛ 10 a ko n'i y'o kɛ e de bɛna mun kɛ i bɛ na ni iza jaa nasrullahi n'o ye suratul nasr iza jaa nasrullahi wal fathu fo ka taa ale fɛnɛ bila a dan na i b'o kalan siɲɛ 10 Yunus a ko n'o bɔra i b'i jɔn to e de bɛna mun wurudi an y'a fɔ ɲinan san a bɛnna san jumɛn de ma a bɛnna nabila adama ka san de ma a bɛ taama ni aya jumɛn de ye o de ye hasbunallahu wa ni'mal wakil i b'i jɔn to k'ale de wurudi 450 arakan fɔlɔ fɔlɔ la
no bolay akere bena mun wurdi ani mi meta aya fulana meta ma ñofe o le bismillahil azim bismillahil azim bismillahil azim iba ale wurdi fene wakili keme saba ani bishegi ani konondo no fene chala mo mi ma an wakili keme saba ani bishegi ni konondo kele ni o fara sabaka o nani ni nani fara shegi kan o tan ani fly ni konondo fara uga o muwa ani kele I jonto doro ga fo bismillahil azim shem mo kele walma na o majiye ni muwan kele sigoroma muwan kele o ta be keme nani ani binani ani kelema gino bi ande binani kele wurdi o ga keme nani wurdi ni nan fara nan ka yunus o joli o shegiye kele min be no o kele ni o fara ka o joli o yi konondo ya ma famia bon aya fo mo aya ben asbunallahu wa ni'mal wakil ma asbunallahu wa ni'mal wakil o duwe joli o keme nani ani biduri nani fara duru ko o joli o yi konondo kele ni bon fana ni keme nani binani kele o mi bismillahil azim ni adadu fara nyonka keme nani binani kele nu yo bo keme du fe keme nani ani biduru abena konondo kele ni dima ya ma famia donc ni mo mi se kan ke sinibe ke ashuroy donc ka ake a fin comment dirais je clé kon londo ka duge clé tana akan ni mo mu fina ke clé tan bashi fu itala donc iba ken gurdi chuba inata kata rukula ka sujud ke ka wuli ka jora kan flana na akuye bina munke fali ka anta kra suratul fatiha 10 marat e suratul fatiha kana shentan ka suratul ikhlasi ko kana shentan ko tuguni no mi kon fen kul huwallahu ahad allahu samad te shirete to kul huwallahu kan ele libake e bisinna iga nafrawla wala ma ele libaka ko ala keleke mo ko nan juge ko ala geleke adama din juge ko ala ka ele fon limanana abada wallahi tete be kul huwallahu kala donc kul huwallahu no kan na shentan ibi jonto ko tuni e asmanallahu min wurdi ala kan forola iba le wurdu ko tuni kemen nani an bidu astaghfirullah kemen nani bidu ale bidu e fami e biduru ke ka keme nani ke kasoro kana ko tuni bismillahil azim ni awudi bakilen keme saban bishigin kono ni ba ke mena soro arakan foro la iya ke shem mo an kelene donc iba wudi shem mo an kelene anya fo mo an kelene soro mo an kelene o fona beta be keme nan ani binan kelema ni awudi arakan foro la keme nani binan kelene donc be shem binan kelene ke bismillahil azim shem binan kelebo ke kasoro ka shem keme nani ke ya ma famia donc ni sigilin to sisan ibe tayya kala ka salamu bila ya ma famia donc ibe turu ka ken ke chokola we arakan flata bani ibe se ka tuguni ka ken ke chokola ko shegu sa jabati afuta folo la chokomena fo ka tasi arakan duru mani ke chokola mais asujuru labande ege tinturun to Allah subhanahu wa ta'ala hamu hamin bela e mami ta papier ko hey nyina sa me se ka jela chokomena o e ka o fo de passer ne shegu sa jabati afa mo nyina sa here de ka bon ka teme akorolo ko kan wallahi summa wallahi ni mami ni ke wa bena fu nyina sangu alhamdulillah rabbil alamin ya ma famia fu itambla ngami faida mudi bambla kami faida da balma semoma ni tayda ka foko no kan mi lon no ka teme bega ni tayda ka foko kan ku jabani la wallahi hine ani makari ani beni keleya ami dinamina mamu ko ashara la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah no ulula ala kola kala ala kira kola wallahi ni ala fene on son dunya la parce que ma ni lon soro kana ke limuru bay ka be de ikelen dama ya ma famia donc ala ma lon yan mo adama dimuye adun mu luka ta ke o sandi mo wardi mo allah subhanahu wa ta'ala wallahi abi sarala innamal dinul islam dinun linnasiya wa ta'awun wallahi sama dinen amanyelo ni fuite hine nyona ani konna jeya ni feno lo kana bo fu imo nyona muli afrique re to ko muli an to ko ha anga toroba sanke mo anga musoroba sanke mo anga savant babao hey mo olu wallahi olu ye donya de ke chenka me ka kla ka ta la kaburu kono mo donya ngira o dena mo donya ngira o musula mo donya ngira mola juya re bolu fe wallahi o di afrique to ko ya ma famia donc ala fene an gerzi fitini munna wallahi inshallah na ala kra jenama am suru ko oblasira olula san an yere ka sa dunche ya ma famia donc menini begele la mo mimma ako sebele kala nyini doron abena musebe awye fa alayka an yaktub suratul fatiha aka suratul fatiha sebe shenkeme suratul ikhlas no men kul huwa allah ako sebe atigi shenkeme suratul nasr iza jaa nasrullahi wal fatu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fa tabla dana ako sebe shenkeme abena musebe ko tuguni san aya hasbunallahu wa ni'mal wakeel wallahi ni aya badi ha abu sebe kemenani an biduru akla na chodi bismillahil azim ako sebe shen bakele ani kemesaba ani bishegi ani kondo
wallahi n'a ye nin nasi bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yiri tan dɔrɔn ɲini yiri tan ɲini yiri tan ɲini a fara n'a diri a fara n'a diri a fara n'a diri i ka fɛn comment dirais kolon den tan ani yɛrɛ woro bilenman den tan ani woro jɛman den tan i k'o don daga la ka yiri nin k'a kan ele k'a datugu fo ka taa se tile tan ma k'a ko sani kalo san in cɛ wallahi suma wallahi i y'a ko ni hami o hami ye mais a tɛ ko k'i to dugu ma i bɛ farakuru dɔ bila walima a kɛra kuli o walima a kɛra yiri o i bɛ jɔ fɛn dɔ de sanfɛ walima a kɛra so dali o i ka nin ko cogoya la n'i ka hamina ye dɛ fo ka taa se tile tan ban wallahi ni papier kolo ala b'a nɔgɔ ye ni gɛrisigɛ kolo ala b'a nɔgɔ ye walaw kɛna ma indaka al-amal hali n'a sɔrɔ baara t'i bolo wa indaka kullu na'un min ash-shahada billahi al-azim in fa'alta hadha wallahi satajidu amalan ma ni maa min kɛ nin kɛcogo hali ni baara le tɛ ele bolo wallahi ɲina san tɛ ban fiyewu f'ele ka baara sɔrɔ i y'a kɛ ni hamiya min ye ɲina san tɛ ban f'ele k'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin donc an balima silamɛw an tun ye lɛriw min d'aw ma k'an bɛna bɔ ka fayida damadamani fɔ fayida ka ca mais wallahi nin de kɛra an seko ye nin fayida barikama fila in nin fayida barikama saba in min bɛ tali kɛ nafila jɔko fila la ni min tɛ se k'o kɛ a jɔko tan walima ni min tɛ se k'o kɛ ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini ka video ni yira a la an y'a fɔ cogo min na k'a sɛbɛn aw ye tan ka yiri tan ɲini tan yiri qualité ma woloma a kɛla o e yɛrɛ bɛ faransi don a kɛla e yɛrɛ bɛ mali la i bɛ farafinna o yiri min n'a bɛ se ka ko a bɛ se ka min donc i b'o yiri de ɲini mais yiriw la yiri barikama an da bɛna se yiri damadama ma a b'a jija kuncɛ ka k'a la ale de ye diɲɛ yiri fɔlɔfɔlɔ ye Afrique kɔnɔ yan fo ka taa se ɲama ma olu fɛnɛ gɛrisigɛ yiriw ye fo ka taa se zira ma zira yiriba i y'a ma faamuya fo ka taa se bana ma olu ye yiri barikamaw ye ani jara ni sana i y'a ma faamuya donc n'i y'olu fɛnɛ sɔrɔ k'a tɔ dafa donc i bɛna fɔ alhamdulillahi rabbil alamin donc min fɔ an balima silamɛw ɲɛnɛ mun b'an ka video filɛ su ani tile n'o tɛ sɛgɛ a ye abonné Cheikh Usa Jabate ka page kan a k'an ka video partager k'an ka video aimer inshallah donc ɲininkali mana kɛ yen donc inshallah a bɛ se ka wuli an ka numéro la o min ye Côte d'Ivoire numéro code indicatif kɔfɛ o min ye 00225 ye a b'an wele 88 03 02 83 walima a b'an wele 64 46 42 98 mais an yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen yɔrɔ jumɛn ma o de ye frontière ye Côte d'Ivoire jamana kan a bɛ danbɔ ni Mali ye Mali dugu jumɛn n'o min ye Zégo ye donc an ka Mali numéro fɛnɛ b'an bolo a bɛ se k'an wele Mali code indicatif kɔfɛ o min ye 00223 ye le 79 99 17 43 donc n'i y'o wele inshallah ele ni Cheikh Usa Jabate aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc an b'an ka dafin cɛkɔrɔba fo wallahi k'a fo foli yɛrɛ danna min ka musokɔrɔbaw fo k'an ba ni faw fo k'an jɛɲɔgɔn fo min bɛ tali kɛ saka la fo ka taa se Yunus ma fo ka taa se an balimakɛ n'o ye an fɛnɛ ka sekuba ye n'o ale fɛnɛ jija n'o an ka ko la n'o ye Ismaël Kulibali ye a b'an ɲininka ɲininkali mun na k'an ka balimaw sɛmɛ bilasira donc an b'a fo la donc i bɛ na ka na dafin cɛkɔrɔba yɛrɛ ka na photo yira adamadenw na o ka se ka lɔn cogoya min na parce que maa min n'a kɛra sababu ye ka lɔnniya yir'i la wallahi kana dogo adamadenw na san 99 ni cɛkɔrɔba sanuma in ale le Cheikh Usa Jabate bolo don lɔnniya na donc ne bɛ waso n'a ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n b'a yira diɲɛ yɔrɔ bɛɛ fo ka taa se an fa ala ka hinɛ la ala ka hinɛ la ka layɔrɔ sɔn suma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ale ye lɔnniya mun kalifa an na wallahi an bɛ k'o de ta bi ka adamadenw mako ɲɛ mɔgɔ y'an ka fayida kɔrɔbɔ olu tɛ silamɛw ye wallahi olu nana ka na fɔ an ɲɛna billahi n'an ma san an bɛ don silamɛya la sabula kɔrɔna ye tiɲɛ donc i bɛ gɛrɛ ka na dafin cɛkɔrɔba photo bɔ ka yira an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen na inshallah ni de an ka dafin cɛkɔrɔba ye a ja yira kun y'a la yaasa a ka se k'a dɔn cogoya min na donc o ka d'an ye sabula maa bɛɛ i ka ɲi ka karamɔgɔ yira ka waso n'a ye ni de fɛnɛ kɛra anw mamakɛ ye ne a bɛ balo la a ma sa donc an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulillahi ta'ala wa barakat inshallah chaque vendredi ou samedi an bɛ video dɔ bila min bɛ se ka aw dɛmɛ aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ aw k'an bɛn san wɛrɛ san caman aw bɛ ala subhanahu wa ta'ala bolo ala k'a yira an na wa assalamu alaikum wa rahmatullah